মঙ্গলবার ৮ই জুলাই পজিটিভ বার্তা ও দুর্গাপুর রিক্রিয়েশন অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট কমিটির যৌথ উদ্যোগে ১ বছরে ১ কোটি গাছ রোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে দুর্গাপুরে বনসৃজন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়। কর্মব্যস্ততার জন্য উপস্থিত থাকতে না পেরে বর্ধমান দুর্গাপুরের সাংসদ কীর্তি আজাদ ভিডিও বার্তায় শুভেচ্ছা পাঠান। অন্যদিকে অপর সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা তার ব্যক্তিগত সচিবকে পাঠিয়ে অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন। পজিটিভ বার্তার প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মলয় পিটকে সঙ্গে নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সূচনা করেন দুর্গাপুরের মহানাগরিক। এদিন প্রায় ১০০ গাছ রোপণ করা হয় এবং আরও গাছ এলাকাবাসী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পজিটিভ বার্তার উদ্যোগে প্রতি মাসে ১৫ দিন অন্তর সারা দেশ জুড়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। আমরা দুর্গাপুরে যে সমস্ত জায়গাগুলো এখনো পতিত হিসেবে পড়ে আছে, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, সেখানে আপনারা যোগাযোগ করুন। বিভিন্ন ধরনের রাস্তাঘাট, সেগুলো আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। প্রাইভেট যেগুলো আছে সেগুলোও যোগাযোগ করুন। পজিটিভ বার্তার সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত ফ্যামিলি, তেনাদের দিয়ে মহিলাদের নিয়ে ক্লাস্টার গঠন করুন। গভর্নমেন্টের সঙ্গে দফায় দফায় বসুন, প্রাইভেটের সঙ্গে দফায় দফায় বসুন। এই গাছ সংরক্ষণ এবং লাগানোর ক্ষেত্রে মহিলা ক্লাস্টাররা যাতে করে এর একটা অংশ, মেজর অংশটা পায়, সেই অনুসারে এগ্রিমেন্ট করার চেষ্টা করুন। এই এগ্রিমেন্টের মধ্যে দিয়ে কি হবে, আমাদের যারা পজিটিভ বার্তার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন আছেন, তেনাদের ভবিষ্যতের কথা আমরা কিছুটা ভেবে দিতে পারছি। আজকে যদি একটা ক্লাস্টার ১ লাখ গাছ তেনাদের আমরা দিই, 50% হতো গভর্নমেন্ট নিল, 50% ক্লাস্টার নিল, অথবা প্রাইভেটের ক্ষেত্রে 50% ক্লাস্টার নিল, 50%। এই মহিলা এন্টারপ্রেনার এনারা পয়সা কোথা থেকে পাবেন? সিএসআর ফান্ড আমরা নিজেরা বিনিয়োগ করলাম, মানুষের কাছে থেকে আমরা বললাম মহতি কাজের জন্য আপনারা পয়সা দিন। এইভাবে পয়সাটাকে কালেকশন করলাম, নিয়ে ওই গাছটা লাগিয়ে দিলাম বা সংরক্ষণটা করে নিলাম, ক্লাস্টার উপকৃত হবে। এ ভাবনা যে সমস্ত মহিলারা এসছেন বা সমাজের বুদ্ধিজীবী যারা আছেন, তেনাদের ভাবতে আবেদন জানাচ্ছি। একদিকে যেমন গাছটি সুন্দরভাবে মানুষ হবে, অপরদিকে এই গাছগুলি অংশীদার হবে এই মহিলা ক্লাস্টার। আর এই মহিলা ক্লাস্টার অংশীদার হলেই তারা যে শিল্পটা করছিল সেটা অনেকখানি ত্বরান্বিত হবে। তাই এটা খুব জরুরি, আপনাদের সচেষ্ট হওয়ার জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানাই। থ্যাংক ইউ পজিটিভ বার্তা। আমি শুভঙ্কর দাস, এক্স ইন্ডিয়ান আর্মি অ্যান্ড এক্স এনএসজি কমান্ডো। আমি নিজে 26/11 মুম্বাই অপারেশন অ্যাটাকে সামিল হয়েছিলাম। আমি রিটায়ার করেছি প্রায় 1 মাস হলো, জাস্ট 1 মান্থ। আর মলয় স্যারের সাথে আমার পরিচয় 1 সপ্তাহ আগে। তো মলয় স্যারের সাথে পরিচয়টা যদি আরেকটু আগে হতো, মনে হচ্ছে এখন আমার আরও খুব ভালো হতো। কারণ আমি যে অর্গানাইজেশন চালাই এই মুহূর্তে, আমি একটা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট চালাই, দাক্স চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। এর আন্ডারে দাক্স সৈনিক একাডেমি বলে আমার একটা একাডেমি আছে। আমি সেই একাডেমিতে বাচ্চাদেরকে প্রিপেয়ার করি দেশের বিভিন্ন জায়গায় ইউনিফর্ম পরে দেশের সেবা করার জন্য। অলওয়েজ পজিটিভ থিঙ্কিং। আমি ইন্ডিয়ান আর্মিতে 26 ইয়ার সার্ভিস করেছি। আমার মেন্টালি একটাই জিনিস ছিল, আমরা কিছুতে হার মানি না। আর আজ এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, আজ এই প্রোগ্রামে এসে নিজেকে আমি প্রচুর পরিমাণে ধন্য মনে করছি যে মলয় স্যারের মতন টিম আর মলয় স্যার নিজে আমাকে এখানে ডেকেছেন। আই এম ভেরি প্রাউড
কারণ আমাদের যে পজিটিভনেস, সেই পজিটিভনেস আজ ফিল করছি পজিটিভ বার্তার সাথে এসে যখন একসাথে মিলে কাজ করছি। লাস্ট উইক পজিটিভ বার্তার টিম আমার একাডেমিতে গেছিল। সেখানে আমি আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষের জন্য কাজ করি। সেখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাচ্চাদের আমি ফ্রি অফ কস্ট এডুকেশন দিই, তাদেরকে আমি স্বচ্ছ জল খাওয়ার ব্যবস্থা করি, তাদেরকে আমি বিভিন্ন ফিজিক্যাল ট্রেনিং দিই আমার নিজের একাডেমিতে। আর যখন পজিটিভ বার্তার টিম সেখানে যায়, সেখানে গিয়ে পজিটিভ বার্তার কিছু বৃক্ষরোপণ আমি আমার একাডেমিতে করি। আমার কিন্তু এই পজিটিভ বার্তার সাথে আমার নিজের যে মানসিকতার একটা আলাদাই মিল হয়েছে। রিজন, আমার একাডেমিতে যখন আমার একটা বাচ্চা আসে, একটা স্টুডেন্ট আসে, আমি তার নামে একটা গাছ ডেডিকেট করি। এন্ট্রি হওয়ার পর অ্যাডমিশনের সাথে সাথে আমি তার হাতে একটা গাছ তুলে দিই, আর তার নামে সেই গাছটা আমার একাডেমিতে সে নিজে বৃক্ষরোপণ করে, সে নিজে ট্রেনিং করে, সে তার গাছটাকেও বড় করে তোলে। আর তারা আমাকে কমেন্ট করে, যেদিন গাছ বড় হবে বা যেদিন সে তার টার্গেটের দিকে আমার একাডেমিক্যাল ট্রেনিং শেষ করে সে তার নিজের সাকসেসের দিকে এগিয়ে যাবে, সেদিন তার নাম সেই গাছটিতে লাগিয়ে সে তার সাকসেস ওয়ের দিকে এগিয়ে চলে যাবে। তো সেম আজকে পজিটিভ বার্তার এই যে উদ্যোগ, অক্সিজেন, আর যে পরিমাণে আমরা গাছপালা কেটে ফেলছি, আগামী 50 বছরে আমাদের জনমানব শূন্য হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে। এই ধরনের অর্গানাইজেশনগুলো যদি এই উদ্যোগগুলো না নেয়, তাহলে আমাদের জনমানব প্রায় শেষের মুখে। সব জায়গায় যেখানে নেগেটিভিটি আছে সেখানে পজিটিভিটি থাকতেই হবে। ঠিক সেরকম আজকে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে পজিটিভ বার্তা যে উদ্যোগ নিয়েছে, এনাদের যে প্রস্তুতি, যে তৈরি, একদম ফৌজের মতো। আমার যেটা ভালো লাগছে, একদম আর্মির মডেলে চলছেন ওনারা। অলওয়েজ পজিটিভ, হার মানবো না। ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদের এটাই মডেল, আমরা কোনো কিছুতে হার মানবো না, সে অপোনেন্ট যেরকমই হোক। ঠিক সেরকম পজিটিভ বার্তার মডেল আমি এবং আমার টিম, আমার ফাউন্ডেশন, আমরা তো পজিটিভ বার্তার সাথে আছি। আর এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি সমাজের সব রকম স্তরের মানুষের কাছে এই আবেদন জানাবো যে আপনারা এগিয়ে আসুন। এই যে মহান যে উদ্যোগ, এই উদ্যোগকে যেন আমরা পজিটিভ বার্তার সাথে, মলয় স্যারের সাথে মিলে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জয় হিন্দ, জয় ভারত। ওকে, আমাদের সঙ্গে স্বাস্থ্য সেবা সমিতির থেকে তার সম্পাদিকা উপস্থিত আছেন, আমরা তার বক্তব্য শুনব। নমস্কার, আমি অনুরোধ করব আমাদের সংগঠনের প্রত্যেক আমার পাশে এসে দাঁড়াতে। উপস্থিত সম্মানীয় গুণীজনদের জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, একটা লক্ষ্য স্থির করো, জীবনে সেই লক্ষ্যটাকে মূল মন্ত্র বানিয়ে নাও। তোমার শিরা, উপশিরা, রক্তনালী, পেশি, এমনকি সারা শরীরে সেই লক্ষ্যটাকে ছড়িয়ে দাও, বাকি সব কিছু ভুলে যাও। এটাই হলো সাফল্যের পথ। স্বামী বিবেকানন্দের সেই উক্তিটিকে মূল মন্ত্র করে যিনি প্রতিনিয়ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে, সমাজকে সাজানোর লক্ষ্যে, প্রকৃতিকে সুন্দর করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন, তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় মলয়পীঠ মহাশয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা, সব থেকে বড় কথা প্রকৃতিকে নিয়ে তিনি একটা সুন্দর বার্তা দিয়ে চলেছেন। ভারতবর্ষের প্রতিটা ঘরের কোনায় কোনায়, এমনকি সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা গ্রামে, প্রত্যন্ত এলাকায় ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন তার পজিটিভ বার্তার মাধ্যমে। সেই জন্য স্বাস্থ্যসেবা অর্গানাইজেশন তাকে স্যালুট জানায়। গাছ, একটা গাছ অসংখ্য প্রাণ, এই প্রাণের মধ্যেই মানুষের বেঁচে থাকার সার্থকতা। আজ সারা পৃথিবী জুড়ে বিশ্বায়নের যে কবলে পড়েছে, এখানে কোনো উপায় নেই গাছ লাগানো বা গাছের পরিচর্যা ছাড়া। সেই জন্য আমাদেরকে চোখ বন্ধ করে সেই গাছটাকে, গাছ লাগানোর প্রকল্পে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে সুষ্ঠু সমাজ গড়ার লক্ষ্যে। কিন্তু এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, গাছের জলও আজকে বড় সংকটের মুখে।
কারণ গাছ যে মাটি থেকে জল শোষণ করে, সেই 20% গাছ খাদ্য তৈরির কাজে লাগায়, সালোক সংশ্লেষ তৈরির কাজে লাগায়, 80% বাতাসে ছেড়ে দেয়, যেটা জলীয় বাষ্পরূপে বৃষ্টি আকারে মাটিতে নেমে আসে। তাহলে জল যদি গাছ ঠিক করে না পায়, তাহলে বৃষ্টি হবে কি করে? তাহলে বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করব কি করে? তাহলে গাছ লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে ভাবতে হবে জলের অপচয় কি করে বন্ধ করা যায়, এবং এই সব কিছু নিয়ে কাজ করছেন পজিটিভ বার্তা। সেই জন্য পজিটিভ বার্তাকে আমাদের স্বাস্থ্যসেবা অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানাই। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে পরিবেশকে সুন্দর করে রাখার উদ্দেশ্যে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সুন্দর উক্তিকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি, যতদিন দেহে আছে প্রাণ, প্রাণ পরে সরাবো পৃথিবীর জঞ্জাল। এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। সকলকে তাদের স্ব স্ব স্থানে আর একবার সম্মান জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। मैं सबसे पहले जो पॉजिटिव वार्ता है मलय बाबू और उनकी जो पूरी टीम है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर हमें यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उनका आभारी हूँ। कुछ दिन पहले उनके जो टीम के सदस्य हैं सुजय राय मेरे विद्यालय आए थे और उन्होंने कहा कि सर हम लोग एक मीडिया हाउस शुरू कर रहे हैं जिसका नाम ही है पॉजिटिव वार्ता, जहां पर कोई भी निगेटिव चीज नहीं होगी। तो जैसे लगता है कि एक बिजली का करंट लगता है ना, एक एहसास होता है क्या हुआ। सच पूछिए, अगर मीडिया बोले कि पॉजिटिव वार्ता करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, निगेटिव नहीं होगा, वैसा कुछ करंट लगा मुझे। एहसास हुआ कि ऐसे लोग हैं जो मीडिया हाउस चलाएंगे और पॉजिटिव वार्ता देंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे। इससे बड़ी सोच और कुछ नहीं हो सकती है। इसके लिए मैं मलय बाबू और उनकी जो पूरी पॉजिटिव वार्ता की टीम है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मलय बाबू की जो बातें थी मैंने भी सुना और मैं उससे 100 नहीं 1000% सहमत हूँ कि आज जिस हैसियत से आप मुझे यहाँ बुलाए हैं, आप बोलने का मौका दिए हैं। 2010 के 23 अप्रैल को मैं दुर्गापुर के नेपाली पारा हिंदी हाई स्कूल में हेडमास्टर बनकर के आया था। उस समय दुर्गापुर में मुझे कोई नहीं जानता था और मैं किसी को नहीं जानता था। 3 दिन के बाद 23 अप्रैल को मैंने ज्वाइन किया था 2010 में। 26 अप्रैल को मैं अपने एक शिक्षक के साथ जब अपने शिक्षा दफ्तर गया तो वहाँ की जो शिक्षा अधिकारी थी, जब उनसे परिचय कराया गया कि ये हमारे विद्यालय में नए हेडमास्टर बनकर के आए हैं, उनका जो रिएक्शन था वो मैं क्या बोलूं। आधा घंटा उसने क्या निगेटिव नहीं बातें कही। अगर मैंने कहा गालियां दी तो वो सही होगा। लास्ट में बोली अपनी और कोनो स्कूल पहले न तो नोंगरा स्कूल हेडमास्टर एसचन। ये सब जो था मुझे ऐसा चुभा, ऐसा लगा जैसे लगा कि मुझे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गया। ये 2 बातें मैं हर जगह बोलता हूँ, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। हमें लगा कि मैं कहाँ आ गया। मैं सोचता था कि क्या मैं वापस चला जाऊं बैक। खड़गपुर से मैं आया था। एक्चुअली मेरा जन्म और मेरी पढ़ाई पटना में हुई है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। पहला SSC जो 1998 में हुआ था, मैं क्वालिफाई करके खड़गपुर में टीचर बना था और दुर्गापुर में हेडमास्टर बनकर 2010 में आया। जब मैं पिछले स्कूल को बैक होने की बात सोचता था तो मुझे लगता था कि वहाँ तो जो मेरे पुराने कलीग थे मैं उसको पार्टी देकर के आया हूँ, उसको चिकन मटन खिला करके आया हूँ। बोलेगा 3 दिन में हेडमास्टर की निकल गई। और जब दुर्गापुर में रहने की बात मैं सोचता था तो कहीं से भी कोई पॉजिटिव चीज नहीं थी, कहीं से कोई पॉजिटिव चीज नहीं थी, सारी निगेटिविटी। नेपाली पारा हिंदी हाई स्कूल, लोग नेपाली पारा हिंदी हाई स्कूल नहीं बोलते थे, उसको लेबरहट स्कूल बोलते थे। सच पूछिए 3 दिन तक मैं सो नहीं पाया। तब मैंने ऊपर वाले को याद किया और मैंने उसको याद करके बोला कि बताओ मैं क्या करूं, मैं रहूं या चला जाऊं। तभी एक पॉजिटिव बात मेरे दिमाग में आई कि स्कूल खराब है तब तो अच्छा करोगे, अगर अच्छा होता तो क्या अच्छा करते। ये जो दिमाग में चीजें घुसी और जो शिक्षा अधिकारी मैडम ने मुझे कहा कि तो घटिया स्कूल क्यों अपने हेडमास्टर ज्वाइन कर ले और स्कूल पेलन ने, ये जो 2 चीज थी, आज मैं जहां खड़ा हूं अगर कहेंगे तो 50% उन्हीं 2 बातों का असर था कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं।
और आज वो स्कूल सिर्फ दुर्गापुर, पश्चिम बर्धमान या पश्चिम बंगाल नहीं, बल्कि पूरे देश के सरकारी स्कूल को एक रास्ता दिखा रहा है, मॉडल स्कूल के रूप में दिखला रहा है। और कारण एक ही है, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे पास कुछ नहीं था, दुर्गापुर में मैं नया था, मैं किसी को नहीं जानता था। मैं एक और घटना बोलूं कि कितना जब आप अच्छा काम करते हैं तो कितना अपमान सहना पड़ता है। 3 महीने के बाद जब मैं दुर्गापुर महकमा में, याद होगा आप लोग होंगे 2011 में आयशा रानी अहमद एसडीओ होकर के आई थी, 2010-11 में, जो लोग हैं यहाँ पुराने जानते होंगे। उन्होंने पूरे दुर्गापुर सब डिवीजन के हेडमास्टर का मीटिंग, सृजनी का छोटा घर जो है सृजनी एनेक्स, उसमें मीटिंग बुलाया। हर हेडमास्टर ने अपनी बातें कही। जब मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए तो एक बगल में जो मेरा हेडमास्टर बैठा हुआ था उसने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और कहा कि ये हिंदी स्कूल हेडमास्टर की कथा बोल दे। सच पूछिए, मैंने किसी को शिकायत नहीं किया। मैंने ऊपर वाले को कहा, उनको याद किया और बोला कि आप मुझे ऐसा बनाओ कि माइक पे कौन बोले मैं डिसाइड करूं। आप मुझे ऐसा बनाओ, इतनी ताकत दो, इतना रास्ता दिखलाओ कि मैं माइक पे कौन बोले वो मैं डिसाइड करूं। और आप लोग को आश्चर्य होगा, वैसा हुआ। 2016 के बाद से वो परिस्थितियां बनने लगी। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि हम जिसको बोलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनने लगी कि जहां भी जाते थे एक स्कूल को इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो गया, अपनी बातें रखने का प्लेटफॉर्म मिलते गया। और उसके पीछे एक ही कारण था, पॉजिटिव सोच, समाज के लिए कुछ करना है। हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे चारों तरफ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हमें यह सोचना है कि हर प्रॉब्लम के पीछे एक समाधान है जो आपको खोजना है। जिस व्यक्ति ने, जिस संस्था ने प्रॉब्लम में समाधान खोजना सीख लिया, आप निश्चित मानिए उसको सफलता मिल करके ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो 2010 में स्कूल कहा कि इतना घटिया स्कूल, 2016 में डिस्ट्रिक्ट का सेकंड बेस्ट स्कूल बना, 2017 में डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट स्कूल बना, 2018 में स्टेट का 4th बेस्ट बना, 2019 में स्टेट का बेस्ट स्कूल बना और 2022 में इंडिया का बेस्ट स्कूल बना। मुझे और मेरे स्कूल को, नेपाली परा हिंदी स्कूल पूरे देश में एकमात्र ऐसा स्कूल है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा कहीं भी, एकमात्र ऐसा स्कूल है पूरे देश में जहां ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों में हेडमास्टर और स्कूल को बेस्ट का अवार्ड मिला और किसी स्कूल को नहीं है। तो ये जो चीज मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे बस एक ही चीज है कि पॉजिटिव सोचना, समाज के लिए कुछ करना। हमें लगता है कि, मुझे लगा कि मैं हेडमास्टर बना हूं, सरकार मुझे तनख्वाह दे रही है, तो मैं कुछ समाज के लिए करूं। और मैं दावे के साथ, मैं मल्ले बाबू के साथ सहमत हूं कि पैसा कोई मायने नहीं रखता है। आज नेपाली परा स्कूल में आप जाएंगे तो बड़े बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल से कम नेपाली परा एक हिंदी हाई स्कूल जो सरकारी स्कूल है वो नहीं है। फंड कहां से आया? समाज ने दिया, समाज के सामने रखे बातों को। और 60% जो चीजें हैं हमारे विद्यालय में वो समाज के थ्रू ही दिया गया है। तो मैं सब पॉजिटिव वार्ता के माध्यम से सभी को मैं वार्ता देना चाहता हूं कि हमारी जो जिम्मेदारी समाज में है, हम उसके प्रति थोड़ा सचेत हो। हम समाज को कुछ ना कुछ जरूर दे सकते हैं। हम अगर नहीं कुछ करेंगे तो किसी के प्रॉब्लम के समय साथ में हम खड़े जरूर हो सकते हैं। तो अर्थ या पैसा कोई मायने नहीं रखता है। आपकी सोच अगर सटीक हो तो निश्चित तौर पर समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप ला सकते हैं। तो जो आज का थीम है कि 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ के लगाने की शुरुआत हुई है। अभी देखिए, जो हमारा जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है वो संकट में पड़ा हुआ है। और संकट में कौन डाल रहा है? मनुष्य डाल रहा है। कोई पैसे के लिए, कोई पावर के लिए, कोई किसी भी चीज के लिए, डिफरेंट टाइप की जो हमारा लालच है, लालसा है, उसके चलते खुद अपने मुसीबत को हम दावत दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। हमें इसको समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे लिए नुकसान कौन चीज है, हमारे लिए खराब क्या चीज है। अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा समाज बहुत अच्छा होगा। ना कोई पार्टी होगी, ना कोई धर्म होगा, ना कोई जात होगा। हम इंसान रहेंगे, मनुष्य रहेंगे और हम सब मिलकर के एक साथ काम करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं एक साथ मिलकर के पॉजिटिव वार्ता के साथ। मैं एक शिक्षक के रूप में मैं पॉजिटिव वार्ता को बोलना चाहता हूं। हमारी जहां पर अगर सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम जरूर निश्चित तौर पे हम आपके साथ रहेंगे। और चूंकि जो आपकी सोच है वो ऑलरेडी 2010 में हम उसी सोच के तहत यहाँ तक पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरह की जब बातें होती है तो बहुत खुशी होता है कि चलिए समाज में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद जनाते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। রেসপেক্টেড প্রেসিডেন্ট স্যার, সমস্ত গুণীজন এবং পার্টিসিপেন্টস, আজকের এই সুন্দর দিনে
বর্ষামুখর দিনে আজকে যে প্রোগ্রাম, আমি মাননীয় মলয় সাহেবকে ধন্যবাদ देना चाहता हूँ। উনি সুদূর দিল্লিতে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল গত অনুষ্ঠানে, তারপরে আজকে আমাকে দু চার কথা বলার জন্য বলা হয়েছে। আমি নিজে খুব কৃতজ্ঞ যে এইরকম অনুষ্ঠানে অ্যাজ এ ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড মেডেলিস্ট হয়ে এবং সেনাবাহিনীর একজন প্রাক্তন অফিসার হিসেবে আমাকে যে সম্মান জ্ঞাপন করলেন, তার জন্য আমি ওনার পজিটিভ বার্তার তরফ থেকে আমি কৃতজ্ঞ। আমি মলয় স্যারের ভাষণ ঠিক বলবো না, ওনার রিয়েলটিকে উনি যে বাস্তবে তুলে ধরতে চাইছেন, সেই বাস্তবে তুলে ধরার পিছনে আমরা যারা রয়েছি সারা এশিয়া মহাদেশ থেকে শুরু করে আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যে প্রজেক্টের ব্যাপারে আমরা আজকে এই পজিটিভ বার্তাকে পজিটিভ দিক থেকে দিয়ে নতুন একটা সূচনা প্লান্টেশনের দিকটাতে এগিয়ে বা যারা কর্মের দিক থেকে সব দিক থেকেই এই প্রজেক্টের মধ্যে রয়েছে যেসব কারণগুলো, সেইগুলোকে উনি যে সাকার করার যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, আমাদের সবার প্রচেষ্টা থাকা উচিত। প্রতি ক্ষেত্রে একটা মানুষ এককভাবে কিন্তু কোনো জিনিস করতে পারে না, সমবেতভাবে সবার উদ্যোগে তবেই একটা জিনিস ফল ফুলে খেলে ওঠে। আমি উপস্থিত এখানে সমস্ত সদস্যবৃন্দ গুণীজনদের আমার সপ্রেম নমস্কার, এবং আমি মলয় সাহেবকে ধন্যবাদ জানাবো। উনি 1 কোটি গাছের কথা দিল্লিতে ডিক্লেয়ার করেছিলেন প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়াতে, আজকে আবার উনি 10 crore মিনস মানুষের যে ইচ্ছা বা করে দেখানোর যে তামান্না, ওটা কিন্তু আমাদের কাছে উনি প্রকাশ করেছেন। আমাদের সবার কর্তব্য থাকবে আগামী দিনে ওনার এই বলা কথাটাকে সাকার রূপ দেওয়া। ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বাহাদি, আজকের অনুষ্ঠানের শেষ বক্তা বাহাদি। বাহাদির কথা শুনবো এবং বাহাদির গান এবং নাচ দুটোই দেখব। তো বাহাদিকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ, ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟর। ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱳᱞᱯᱩᱨ ᱯᱚᱞᱤᱴᱮᱠᱱᱤᱠ ᱥᱟᱱᱛᱤᱱᱤᱠᱮᱛᱚᱱ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱞᱮᱨᱮᱱ ᱥᱮᱨ ᱢᱚᱞᱚᱭ ᱥᱮᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱚᱧᱪ ᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ। ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱜᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱟᱥᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱞᱮ ᱦᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱴᱟᱭ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱛᱮ, ᱥᱩᱫᱷᱩ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱯᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱ, ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱯᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ, ᱡᱟᱛᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱟᱥᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱦᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱵᱚ ᱯᱷᱚᱞ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ। ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱯᱤᱫᱟᱹᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱩच्ᱪᱚ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱ, ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟতে ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱴᱷᱮᱡ ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱵᱚ ᱢᱚᱡᱽ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱡᱮᱴᱤᱵᱷ ᱯᱟᱛᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱡ ᱱᱮᱦᱚᱨ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱡᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱫᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ, ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱜᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ। ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱯᱟᱞᱦᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨᱟᱜ ᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱚᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱩᱭ ᱢᱚᱞᱚᱭ ᱥᱮᱨᱮ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱡᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱵᱚᱨᱥᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮᱱᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱵᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ। ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱮ ᱢᱚᱞᱚᱭ ᱥᱮᱨᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱢᱚᱞᱚᱭ ᱥᱮᱨᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱫ ᱵᱚ ᱥᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ। ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ। নমস্কার। Mabiri me, biri me, hante na te koyak me, buru te
बाधन सारे मा তো তার একটা আদরের নাম আছে কিন্তু আমি মাম্পু কাছে বক্তৃতা শুনি এবং ঘটনাচক্রে আজকে সবুজের অভিযান করে সেটা শুনে সবুজ পাঞ্জাবিও করেছে। সুতরাং পজিটিভ বার্তার উদ্যোগে যে সবুজের অভিযানকে নিয়ে যেতে এর থেকে ভালো প্রতিনিধি আর এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে নেই। নমস্কার, আমার নাম আরিস বণিক চৌধুরী। আমি একটি কবিতা বলতে যাচ্ছি, বলবো। আরাম। ঘুম ভেঙে দেখি আজ পাখিদের কুজনে, বাবা আছে মা আছে দুই পাশে দুজনে, এই ঘরে ঘুম ভরে জিজি আছে বেঘরে, পুতুলের টুংটাং নেচে ওঠে ঘরে, পুতুলের এই ঘরে ঘুরে জিজি আছে বেঘরে, সব আছে ঠিকঠাক। এদিকে আজান আর ওইদিকে সিয়ারাম, সব আছে ঠিকঠাক। আজ কি আরাম। থ্যাংক ইউ।